अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दम को सुने, बड़ी मेहनत से बनाया है। इंशाल्लाह जिस तरह का भी जिस्म के ऊपर, घर के ऊपर शैतानी तसल्लुत है, मेरा अल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेगा। कारोबार के ऊपर भी है, जहाँ भी है, अल्लाह के हुक्म से जिस तरह के भी शयातीन हैं, सरकश हैं, बड़े हैं, खबीस हैं, अल्लाह के हुक्म से भाग जाएंगे, नहीं सुन सकेंगे। अल्लाह के फजल से ये सूरह बकरा की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है और अल्लाह ताला इसकी बरकत से हर तरह का शर इंशाल्लाह जला देंगे, राख बना देंगे, खत्म कर देंगे। पूरी तवज्जो से इसको सुने। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही फ़असाबहा इसारुन फ़ीही नारुन फ़अहतरक़त 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 फ़असाबहा इसारुन फ़ीही नारुन फ़अहतरक़त
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار
نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه 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 نار فاحترقت فأصابها إعصار
إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها 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 إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار 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 فاحترقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها بسم الله الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار 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 فاحترقت 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فاحترقت